ایک لڑکی جنگل میں اکیلی رہ جاتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے. یہ جادو کا جنگل ہوتا ہے. اس کے پاس ایک ٹیڈی بیئر ہوتا ہے. وہ ٹیڈی بیئر پکڑ کے رونے لگتی ہے اور اسے گلے کے ساتھ لگا لیتی ہے. اسی دوران دھوپ آ جاتی ہے اور دھوپ کی وجہ سے وہ ٹیڈی بیئر جو ہوتا ہے وہ اصلی حالت میں آ جاتا ہے اور وہ ریئل بن جاتا ہے. ریئل بننے کی وجہ سے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. اس کا نام ڈوگ ڈوگ ہوتا ہے. ڈوگ ڈوگ اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور وہ حیران ہو جاتی ہے لڑکی کے یہ ڈوگ ڈوگ کیسے اصلی ہو گیا ہے. وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوں گا, آپ گھبراؤ نہ, اسی جنگل میں آپ کے ساتھ ہوں. اور یہ ڈوگ ڈوگ اور وہ لڑکی دونوں ہنسنے لگتے ہیں. لڑکی اس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے کہ میں اب اکیلی نہیں ہوں جنگل میں اور میرے ساتھ ڈوگ ڈوگ ہے. وہ ڈوگ ڈوگ سے پیار بہت کرتی تھی پہلے بھی اور اب ڈوگ ڈوگ ساتھ ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہے. اسے کسی چیز کا ڈر نہیں. وہ دونوں کھیلتے ہیں. کھیلتے کھیلتے لڑکی کو یاد آتا ہے کہ میں تو اپنے گھر سے بہت زیادہ دور آ گئی ہوں اور اسے ڈوگ ڈوگ کو بتانے لگتی ہے کہ میرا گھر پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا ہے. میں ایک میپ کے ذریعے ادھر آئی تھی. وہ ریڈ کلر کا میپ اب مجھ سے کھو گیا ہے, میں کیا کروں. ڈوگ ڈوگ کہتا ہے آپ گھبراؤ نہیں, ہم دونوں مل کے وہ میپ ڈھونڈیں گے اور یہاں سے باہر نکلیں گے. ابھی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, چلو آؤ ہم کچھ دیکھتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. وہ اسے سینے سے لگاتی ہے اور اسے حوصلہ دیتی ہے. ڈوگ ڈوگ کہتا ہے کہ نہیں ہم دونوں اب یہاں پہ رہیں گے, جبکہ وہ لڑکی کہتی ہے نہیں ہم دونوں یہاں سے باہر نکلیں گے. تو ہمیں کس طرف جانا چاہیے. ڈوگ ڈوگ کہتا ہے کہ ہمیں سورج کی طرف جانا چاہیے. سورج ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. وہ دونوں چل پڑتے ہیں سورج کی طرف. چلتے چلتے وہ تھک جاتے ہیں. ڈوگ ڈوگ زیادہ تھک جاتا ہے. ڈوگ ڈوگ کہتا ہے کہ اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا, میں کیا کروں. تو وہ لڑکی کہتی ہے نہیں ہمیں جانا پڑے گا. وہ پیچھے دیکھتی ہے, ڈوگ ڈوگ گر جاتا ہے. وہ ڈوگ ڈوگ کی ٹانگیں پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچتی ہے اور ساتھ لے کے چلتی ہے سورج کی اور. جب وہ سورج کی اور چلتے ہیں تو ڈوگ ڈوگ سوچتا ہے کہ ہم اتنی دور جا رہے ہیں, راستے میں کیا ہوگا. وہ دونوں باتیں کرتے ہیں کہ اس پہاڑی کی اور کون سی دوسری دنیا ہو سکتی ہے. ڈوگ ڈوگ اسے لے کے پہاڑی کی طرف جاتا ہے. وہ دونوں جب پہاڑی پہ جاتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں کہ انہیں پانی نظر آتا ہے. لڑکی بھاگتے ہوئے چلتی ہے کہ میں پانی پیوں گی. ڈوگ ڈوگ اسے روکتے ہیں, نہ جاؤ نہ جاؤ, اگر آپ ادھر چلی گئی تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ نہیں رکی اور ڈوگ ڈوگ اس کے پیچھے آتا ہوا گرتا ہوا اس کی طرف چلا جاتا ہے اور اسے وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ الٹیاں کرنے لگ جاتا ہے. لڑکی جب پانی کو ہینڈ میں پکڑتی ہے وہ دیکھتی ہے پانی پینے والا نہیں, ہمیں پینا نہیں چاہیے. تو لڑکی کہتی ہے دوسری طرف وہ اچھے والا پانی ہوگا, صاف پانی, ہم اس طرف چلتے ہیں. لیکن لڑکی پھسلنے کے بعد اس کے اندر گر جاتی ہے اور پانی اسے نیچے کی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے. یہ دلدل ہوتی ہے اور ڈوگ ڈوگ کہتا ہے کہ میں بھی آپ کا ساتھ دیتا ہوں. ڈوگ ڈوگ بھی اس پانی میں گر جاتا ہے اور وہ گندا پانی ہوتا ہے. دونوں ڈوبنے لگتی ہیں. وہ اسے بولتی ہے کہ کیوں آپ نے اس میں چھلانگ لگائی, اب ہم کیا کریں گے, ہم ڈوب رہے ہیں. اتنے میں ایک اسٹک نظر آتی ہے. وہ لڑکی انہیں بچانے کی کوشش کرتی ہے. وہ اسے پکڑ کے دونوں باہر آتے ہیں اور ساتھ میں ڈوگ ڈوگ ہوتا ہے. ڈوگ ڈوگ اور وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں. وہ لڑکی انہیں کشتی میں سوار کر کے دونوں کو بچا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ چپو پکڑو اور وہ پانی کی طرف کرو تاکہ ہم کشتی کے ذریعے دوسری طرف جا سکیں. وہ دونوں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور دوسری طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. وہ چلتے ہیں چلتے ڈوگ ڈوگ پھر پانی پینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لڑکی منع کر دیتی ہے پانی نہ پینا. لیکن آگے جا کے دیکھتے ہیں وہ پانی اوپر کی طرف جا رہا ہے. وہ اس سے بچنے کے لیے چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھلانگ لگا دو, لیکن ڈوگ ڈوگ اور وہ لڑکی دونوں چھلانگ لگانے میں دیر کر دیتے ہیں. جبکہ کشتی ان کی ختم ہو جاتی ہے اور ڈوگ ڈوگ اور وہ لڑکی اوپر کی طرف جا رہے ہیں. لڑکی نے اسے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد جب دوسری لڑکی نے انہیں دیکھا کہ وہ ڈوبنے لگے ہیں تو وہ اپنے رسی پھینکتی ہے. وہ جادو والی رسی سے اسے کھینچ لیتی ہے
खींचने के बाद वो अपनी तरफ खींचती है और उन दोनों की जान बचा लेती है। वो दोनों कहते हैं कि आपने ये कैसे किया। उसने कहा ये सारे मेरे दोस्त हैं। डुगडुग अपनी तरफ पानी को साफ करते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि हमने अब क्या करना होगा। वो पानी पीने लगे। डुगडुग को मना कर देती है, मैं आपको पानी और खाना दोनों चीज़ें दूंगी, आप मेरे साथ चलो दोनों। वो लड़की की बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि हमें पानी, इस जंगल में पानी और खाना कैसे मिलेगा। वो कहती है आप घर चलो और नहाओ भी, आप में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। वो लड़की के पीछे दोनों यकीन करके चल पड़ते हैं, क्योंकि जंगल में कोई भी किसी पे यकीन नहीं कर सकता। पहले भी एक लड़के ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन डुगडुग कहते हैं हमें इसके पीछे जाना चाहिए, ये अच्छी लड़की है। तो लड़की के पीछे चले जाते हैं और उसके घर में दाखिल होके वो कहती है ये खाने के लिए यही चीज़ें हैं मेरे पास। पहले हमारा जंगल बहुत प्यारा हुआ करता था, लेकिन अब ये जंगल ख़त्म हो गया है, जादू की वजह से कुछ भी नहीं यहाँ पे बचा। वो लड़की यही खाना शुरू कर देती है, लेकिन ये खाना खाने के काबिल नहीं होता। वो लड़की कहती है कि हमें यही खाना होगा अगर ज़िंदा रहना है, पेट भर के यही चीज़ें खानी होगी। लेकिन डुगडुग जो है वो रेस्ट कर रहा है, वो सोने लग जाता है। इतने में वो लड़की कहती है कि आपका मैप किधर है। वो कहती मैप मेरा एक जादूगर ने ले लिया। वो कहती हमें जादूगर से अभी वो मैप लाना पड़ेगा, वरना हम यहीं पर फंस के रह जाएंगे। आपको वो मैप किसी को देना नहीं चाहिए था। वो मैप किधर है। अब वो कहती है ठीक है, हम मैप लेने के लिए उसके पीछे चलेंगे। अभी अगर ना गए तो रात ज़्यादा हो जाएगी और हम उससे लेने में नाकाम रहेंगे। इसलिए डुगडुग और वो लड़की दोनों इस लड़की के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। डुगडुग सो रहा है। वो कहता मुझे नींद पूरी करने दो, मैं थक गया हूँ, मुझसे अब नहीं चला जाता। लेकिन वो लड़की इन्हें कहती है कि अभी हमें चलना होगा, अगर हम लेट हो गए तो हम नहीं जा पाएंगे। डुगडुग उसका पीछा करने लगते हैं। डुगडुग कहता है चलो ठीक है, हमें जाना ही पड़ेगा। और वो लड़की कहती है हमें कब जाना पड़ेगा। वो कहती है अभी हमें यहाँ से निकलना है, अगर अभी हम ना निकले तो रात ज़्यादा हो जाएगी और हम यहीं फंस जाएंगे। तो लड़की डुगडुग से पूछती है हमें क्या करना चाहिए। वो कहती है कि हमें अभी इसकी तरफ जाना चाहिए, इसके पीछा करना चाहिए। वो इसके पीछे चल पड़ते हैं। वो इस डरावने जंगल में से गुज़र के जा रहे थे, लेकिन ये जादू वाला जंगल किसी को आसानी से आगे नहीं बढ़ने देगा। लड़की टार्ज़न की तरह टहनियों को पकड़ पकड़ के आगे जा रही थी, लेकिन डुगडुग गिर गया। वो कहता मेरे चोट लग गई। लड़की फिर वापस आई और उसने देखा कि डुगडुग के चोट लग गई है। उसने डुगडुग को उठाया और कहा कि चलो हम चलते हैं। लेकिन इतने में जादू वाली टहनी इनके पास आना शुरू हो गई। उसने कहा कि टहनियाँ अब ये जादू शुरू हो गया है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर हम ना निकले तो ये हमें पकड़ लेगा। इतने में डुगडुग को वो टहनियाँ पकड़ लेती है और डुगडुग नीचे गिर जाता है। वो बहुत मुश्किल से निकल के आता है। इतने में वहाँ पर तूफ़ान आ जाता है। ये तूफ़ान के दूसरी तरफ एक जंगल होता है, एक बहुत प्यारी दुनिया होती है। अगर हमें दूसरी तरफ जाना है तो इस तूफ़ान में से गुज़रकर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो वो लड़की घबरा जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो बांध के दोनों को डुगडुग को और वो लड़की को नीचे ले आते हैं। जब वो नीचे उतर रहे होती हैं उन्हें पता चलता है कि तूफ़ान यहाँ से शुरू हो रहा है और तूफ़ान के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। और वो सोचते हैं अब हमें कैसे ऊपर जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो डुगडुग और वो लड़की सब आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं। डुगडुग इसमें हैंड लगाता है, हाथ लगाने से उसे कुछ फ़ील होता है। उसने कहा हाथ लगाने से कुछ नहीं हुआ, मैं अंदर जाके देखता हूँ। इतने में डुगडुग इसके अंदर दाखिल हो जाता है और वो लड़की, दोनों लड़कियां सोचती है अब हमें क्या करना चाहिए, इससे डुगडुग को बचाना चाहिए, डुगडुग मार ना जाए। वो भी दोनों इसमें दाखिल हो जाती हैं। इतने में वो इस तूफ़ान में से गुजरकर एक बहुत प्यारी दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पे डुगडुग बैठा हुआ था ऊपर, इसके वेट कर रहा था। इतने में जब ये खड़े होते हैं, इन्हें चोट भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता। वो देखती है इतनी प्यारी दुनिया
یہ کہاں سے یہ آ گیا؟ یہاں پر تو ایک طوفان تھا، اتنے میں چھوٹے چھوٹے سے طوفان آ جاتے ہیں، یہ طوفان کی طرح گھومتے ہیں، ان کی یہ دنیا ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہماری دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ہماری دنیا میں آؤ، یہ دیکھو سب آپ کا استقبال کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اس لیے آپ بھی ہماری دنیا میں آ جاؤ، بہت مزہ کریں گے، مستی کریں گے۔